दिन के भीतर में हमें वो सबके एसटी देव हाजिरा वृद्धि कर 351 टका नहीं होला वो सब पी से आदिवासी महासभा ने भी सीएम ये बात बोल के गए चाउर मात्र 10% काम बाकी है एसटी के लगे जो लोकसभा में भी उसको उठा लेना और बिल आनले किंतु आज तक से हम निकल पाए गति के धोखाबाजी और झूठ बोलने वाला इस सरकार আমি চাইছো আপোনালোকে অৰুণোদয় 1 2 3 হৈ গল তাত কিন্তু আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বা ৰাইজে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ৰাইজে কিন্তু উপকৃত হ'ব পৰা নাই চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে উপকৃত হ'ব পৰা নাই এই কাৰণে আমি দাবী জনাইছো যে আপোনালোকে কোনো সিস্টেম রাজনীতির ঝুলাকে খুলে জনগোষ্ঠীর আমি सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद We want ST We want ST हमने के दाबी मानने लगी हमने के दाबी नेचो दाबी We want ST आता लोग যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।